Shit jahat. 14. Ada yang tiket. Ada yang boleh. Iya, mana ya? Camilan, tahu, sumedang, tahu, sumedang, tahu, sumedang, tahu. Boleh dicoba tapi kalau sudah dibeli bahannya kosong ya. Nomor berapa? Yang kelengkeng, anggur. Apa saya? Yo. Saya kira wah pada. Sembarangan angin tertarik ikut antisipasi sebagai perilaku Sekarang motion kan? Nah kalau bisa. Sok. Sekali-kali. Oke. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Iya. Ngobrol ngembangin arteri dulu. Usaha ya. 1.100.000 euro. Oke, ini mau jatuh kan malam. Sekarang aja. Malam kamu bapak. Sekarang aja. Honey, I'm a, yeah.
sekali. Ya kan? Hidup ini mengejar dan ada ini yang ada ini mengejar. Banyak. Yang mengatakan
ya, Abi Usman. Ah. Ya, mandi bentar. Ya, taruh sendiri. Langsung ini. Ngomong sendiri. Kayak sama nenek.